Hi guys, kay karong adlaw ganado man ta di maglabat ta. Magsulot tag laba kay duty man atong Banabels. So kita ra gyud no. O pag maglaba, diri na pod guys. Kay ganado lagi pati CR gi limpyuhan. Partida ha, wala pa nay kuan. Wala pa nay tulog gikan na nagluto og kakanin. O di ba? Basta ganado guys, mabuhat mahimo jud nimo tanan. Charot. Paldo. O di ba? At ang limpyo sa akong CR. O pag maglimpyo pag yun, tara, nagluto kong snack sa akong mga bata kay Domingo ron. Kailangan nila masima-sima diri sa balay. While nagtanaw sila TV, ato naglutuan og masima-sima no kay duha ra ba sila kadlaw diri sa balay. Pagka ug malulis na pud klase na. So nagbuhat ta og kaning unsa tawag gani popcorn. Ningon si Maria nagpop-pop lagi daw. Oh, nya nagluto pug og krupik kay si Andrew ganahan ani dili siya ganahan og popcorn. So di ara kasi lantakan na. Happy yarn. Paldo daw. Guys, lami kay guys. Oh, ang duha ning kaon og popcorn. Ang isa nagkaon og krupik nga squid. So mao lang kato guys. Bye. Thank you for watching.